पंगराय भगवान प्रतिष्ठा भाव रखी प्रतिष्ठा सर्वदेवाना मित्रा वरुण निर्मिता प्रतिष्ठान्ते करो यत्र मंडले दिवटे सत्यनारायणाय नमः चरणो सृष्टा वरदाः भगवान भगवान नामताये आवाहितो भवः विधात करे संस्कारितो भवः पगेला को सदा सनम भवल भगवान ने आओ के सब गुना स्वीकार अरे जो भगवान नमस्कार हम समर्पयामि नमस्कारो में भगवान ने स्वासन में भाव रखे फूल पकड़ी रखी भगवान ने स्वासन में भाव रखी सर्व संग्रह दशयुगा आसनग्रामया दत्ता गृहाणा परमेश्वर ओम भूर्भुवः सिद्धि बुद्धि सहित सत्यनारायण लक्ष्मी नारायणाय नमः चढ़यामि आसनादि पुष्पासनम समर भरी 4 वखत पानी चढ़ाओ ओम नमो भगवते वासुदेवाय के चढ़ाइए हरि ओम श्रीलपात्रे चिरं तोयं गन्धपुष्पफलायुतं सा हिरण्याङ्गलामर्द्या गृहाणां परमेश्वर ताम्रपात्रे चिरं चढ़ायो भगवान ने चंदी भरी पकड़ी है वो अभी मुक्ति देंगे अभिने भगवान ने श्रीलपात्रे चिरं तोयं गन्धपुष्पफलायुतं सा हिरण्याङ्गलामर्द्या गृहाणां परमेश्वर ताम्रपात्रे चिरं तोयं गन्धपुष्पफलायुतं सा हिरण्याङ्गलामर्द्या गृहाणां परमेश्वर भूर्भुवः सत्यनारायणाय भगवान चढ़ाई हस्तयज्ञं समर्पयामि चोख्खું पानी चढ़ाइए भगवान ने अर्घ्य स्नानानि शुद्धोदक स्नानम पहले सत्कामમાં લક્ષ્મી વાપરે લોકો લક્ષ્મી અહીંયા વાપરે બીજે બાર બધે વાપરે લક્ષ્મી જો પુણ્ય લક્ષ્મી કહેવાય ભગવાનના બધાના આશીર્વાદ કોને મળશે આજે આજે મળશે ભગવાન વિશાળ ભવન સંપાદયામિ સંદોદયમાનસ્ય यजमानस्य कामा शांति पुष्टि तुष्टि चास्तु अन्नपठनदे पाणि संदूर्यमानस्य यजमानस्य कामाः सत्यनारायणाय नमः कलशमुखिते कलशमे आचरणे रखी कलशस्य विष्णु कंठे समासिदामुनि शिरो ब्रह्मा मध्य मात्रो गणासुदा वेदो सागरा सर्वेदुगवेदो दुर्वेदो सामवेदो धर्मत्रगायत्री सावित्री सावित्री करेगा गंगीता यमुनी सेवा गोदावरी सरस्वती वेष्टनम कलशस्य च वरुणा वेष्टनम कलशस्य च कंकुना 4 दिशा 4 लग्न भारत कन्या पूर्वे ऋग्वेदाय ऋग्वेदं पूजयामि दक्षिणे यजुर्वेदाय यजुर्वेदं पूजयामि पश्चिमे सामवेदाय सामवेदं पूजयामि अथर्ववेदाय अथर्ववेदं पूजयामि मध्य नागे कलश 5 करियालो मध्ये वरुणाय नमः गंधं सुगंधं समर्पयामि मध्य श्रीफल चालू करने की जन्म सुगंधं जड़लो नंददिना छैया जमवाने आवो कानन कुंवरिया जमवाने अरे पालकियो बीड़ियो मुखे धरैया पालकियो बीड़ियो मुखे धरैया अरे पछी तो तारी बंसी बजैया बजी तो तारी बंसी बजैया अरे बंसी बजैया हो नहीं ने बजैया बंसी बजैया हो नहीं ने बजैया अरे नाची उठे थे भक्तो नैया नाची उठे थे भक्तो नैया जमवाने आवो काना कुंवरिया जमवाने જોઈને
સિપાહી બંને ભાણ્યા પકડીને રાજા પાસે લઈ આવ્યા. ચોર જલ્દી પકડાય હોવાના કારણે સિપાહીઓ અતિ આનંદ સાથે દોડવા રાજાને ખુશખબર આપ્યા કહ્યું, હે મહારાજ, અમે 2 ચોરને પકડી લાવે છે, તેમને જોઈને આપ્યા હુકમ કરો. રાજાએ ચોરનું સામું પણ જોયું નહીં અને જરા પણ વિચાર કર્યા વિના આજ્ઞા આપી દીધી. આથી સિપાહીઓએ એ બંને મજબૂત દોરડાથી બાંધીને મોટા કિલ્લાવાળી જેલમાં ધકેલી દીધા. શ્રી સત્યનારાયણની માયાના કારણે તો રાજાએ એમનું સઘળું ધન પણ લઈ લીધું. આ બાજુ શ્રી સત્યનારાયણ દેવના શ્રાપને કારણે સાધુ વાણિયાની પત્ની લીલાવતી પણ ઘણી જ દુઃખી થઈ ગઈ હતી. ઘરમાં જે કંઈ ધન હતું તે સઘળું ચોરો ઉપાડી ગયા. લીલાવતી મનની ચિંતા અને અનેક રોગોથી ગ્રસ્ત થઈ. अरे काष्ट मिटे धन का ओम जय जगदीश हरे. अरे माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आशा करो मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे. अरे तुम पुराण परमात्मा तुम्हारा में स्वामी तुम्हारा अरे मैं मूर्ख पलकामी मैं सिर पलकामी. अरे तुम हो गया गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके